এই নিয়মটো প্ৰত্যেক বছৰে কৰে নেকি? প্ৰত্যেক বছৰে কৰে না? এইবাৰ এনে মানে আগত মানে ঘৰে ঘৰে চুপ চাপ কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ এটা উৎসৱ হিচাপে কৰা হৈছে হয় না? আচ্ছা এনেকা যে কৰিছেতো ভাল লাগিছে ন? লোকৰ গৰু লেৰা ফেৰা আমাৰ গৰু ভুচৰ ফেৰা আরে ডল 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 আরে ডল 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 লোকৰ গৰু লেৰা ফেৰা আমাৰ গৰু ভুচৰ ফেরা আরে ডল 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 गाइस मैं यहाँ से एक 19 तारीख प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए वेलकम टू माई चैनल गाइस। आज कातिबी का पहला दिन है और नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है ये, इसलिए मैं इन वीडियो के ज़रिए सभी को हार्दिक शुभकामना करता हूँ। साथ साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट लोगों ने इन कातिबी को कैसे माना जाता है इसको भी मैंने आप लोगों को पल पल दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और देखते जाइए। और देख के मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को ना भूले। देर के बाद लाइट सेरेमनी होने वाला है, एक तरफ मीटिंग भी चल रहा है और इधर क्या है धान के खेत में लाइट सेरेमनी के लिए इंतजाम भी कराया हुआ। ये मिट्टी का गसा लगा है और साथ साथ तुलसी का पौधा भी लगाया जा रहा है। इन काति बिहु उत्सव को किसान लोगों ने आसिन कार्तिक संक्रांति दिन में माने मैं आंतरिक समापन जनाइছোঁ और आंतरिक धन्यवाद जासिছোঁ और लगते সমূह राइजলৈ এই কাতি বিহুৰ উপলক্ষে শ্ৰদ্ধা আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এই আনুষ্ঠানিক কাতি বিহুৰ উদযাপনৰ তাৰ তাৎপৰ্যৰ কথাটো মই দুই এষাৰমান কৈছোঁ। ক'বলৈ গ'লে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনোদিন আমাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা তেনেকৈ গাঁৱত উদযাপন কৰা নাছিল। এইবেলি গোটেই অসমতে প্ৰত্যেক মহকুমাতে এইবাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ কৃষি বিভাগৰ সঞ্চালক মহোদয়ে আমাক নিৰ্দেশ আৰু কিছুমান পৰামৰ্শ দি আমাক গাঁৱত যায় ৰাইজৰ লগত কাতি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিছে। বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ, ৰঙালী বিহু, ভোগালী বিহু আৰু কঙালী বিহু। আমি ৰঙালী বিহু কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নতুন বছৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি যেনেকৈ সকলোৱে ৰং চঙে আমি সকলো উলহ মালহেৰে বিহু পাতোঁ, সেই হৈছে আমাৰ ৰঙালী বিহু। আৰু ভোগালী বিহু কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ সকলোৱে খেতি পথাৰৰ পৰা শস্য চপাই আনি ঘৰত ভোগ বিলাহত আনন্দৰে আমি এমুঠি পিঠা পাৰাকে আদি কৰি আমি নতুন নতুন খোৱাৰ বিশেষ ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰি আমি খাবলৈ হয়তো একেলগে দুই সমাজ পাতি খাওঁ, তাকে আমি ভোগালী বিহু বুলি আমি হয়তো পালন কৰোঁ। আৰু কঙালী বিহু কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে মনত এটাই চিন্তা আহে, যে চিন্তাই আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে। আমি যোৱাবাৰৰ দৰে বা প্ৰতি বছৰৰ দৰে আমি তেনেকৈ ৰঙালী বিহু বা ভোগালী বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিমনে, সেই কথাটো কিন্তু আমাৰ কাতি বিহু হোৱাৰ লগে লগে বা কঙালী বিহু হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন হয়। আৰু তেতিয়াই যেতিয়া আমি হয়তো আমাৰ মনত এটা বিপদৰ সংকেত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তেতিয়াই আমি সকলোৱে मीटिंग प्रोग्राम खत्म होने के साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टाफ और गांव वासियों लोगों ने माता लक्ष्मी आदरणी का काम करने के लिए पूरा रेडी हो गया है। अभी मैदान के गेट में पूरा खड़ा है, तो अभी जहाँ दिया लगाएंगे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यह साथ साथ हमारा आमंत्रित तो जो भी गेस्ट है माननीय हमारा बिजनी LAC 33 नंबर का जो भी MLA है, MCLA है और हमारा एग्रीकल्चर सब डिविजनल ऑफिसर एक साथ हम फील्ड स्टाफ लक्ष्मी जी के आदरणीय के खाड़ियों में एक साथ एक गत्ता जुड़ा हुआ है। ये ऊपर वाला दिया जो लगा हुआ है ये हाटीफल का म्यान है, इसको शुभ माना जाता है। अभी सब लोग दिया जलाने का खाड़ियों में जुटे हुए हैं। पहले देखिए ये MLA साहब दिया जलाया है, फूल अर्पण किया है माता लक्ष्मी जी को, ताकि कृषक लोग का इस साल का जो भी खेत है वो अच्छा से फल मिले और मनोवांछा पूर्ण हो और ऐसे मिलते जुलते ताकि रह सके। माननीय मेरे एक्चुअली अपने हाथों से दिया जला रहा है। हमारे असम में या नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही मनाया जाता है काति बिहु।
काटे भी एक्चुअली ड्राई व्यू है ये। इन बिहू में मतलब जैसे माघ बिहू, बैसाख बिहू, बांग्ला महीना को जैसे पेश करके जैसे बिहू का नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आशाओं से भरा है। লোকৰ গৰু লেৰা ফেৰা আমাৰ গৰু ভুচৰ ফেৰা আরে দৌল 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 एग्रीकल्चर सब डिविजन ऑफिसर আরে দৌল और करके লোকৰ গৰু লেৰা ফেৰা আমাৰ গৰু ভুচৰ ফেৰা আরে দৌল 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 এই আরো খালি উড়ুলি দেবরা আরো দিতো একবার ও ওসকি গিলা জলা এলা আমার মন্ত্রী প্রদান করার কারণে আমি করছো আমার বিজলী মহকুমার কৃষি বিষয়াসকলক আমি আৰু আন আন বিষয়াসকলক আমাৰ সাংগীত মন্ত্ৰী প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ।